the SUIT Festival and Sports Gala 2022 open. تاسو د کور د اورپا چون کې ستاد دو شوخ سترګي لکه چې بلی ویډیوي د دروازې نشاته جانانا سترګې د بلاغ کولی دي چرته دا خلق د نظر نه کی کمی منی تورې چشمه اچوا Of the closing ceremony, our Vice Chancellor, Sarhad University, Peshawar, Professor Dr. Salim Rahman, to come to the stage and share his views with the audience. हर मर्तबा हर साल जब हम इस किस्म की तकरीब का आगाज़ करते हैं, जब से सरहद यूनिवर्सिटी बनी है सन 2001 से, इस किस्म के इवेंट्स हर साल मुनक़िद होते रहे। अपनी रवायत के मुताबिक हमने एक फेस्टिवल करवा लिया, कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हो गए, जो एक आप लोगों की एक ट्रेडिशन रही है स्टॉल लगाने की, एक हुजरा बनाने की। हुजरा इस मरतबा बहुत अच्छा था। जो प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए उसमें बात मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आए और मुझे यकीन है कि अगर जिस वक्त भी ये नेशनल लेवल कंपटीशन में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी इनको माना जाएगा। जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के फ़न का मुज़ाहरा देखा, चाहे वो कैलीग्राफी में है, पेंटिंग में है, आर्ट एंड डिज़ाइन में है, वो तमाम भी अपनी जगह अहमियत के हामिल थे और हमें खुशी है कि आप लोग इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं।